Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo pravu domaću italijansku klasiku, u pitanju su lazanje. Recept koji je proveren, jednostavan, a rezultat su savršeno sočne i mirisne lazanje koje se tope u ustima. Ako vam se recept dopadne, lajkujte, podijelite i zapratite kanal za još dobrih recepata iz moje kuhinje. Na vrlo malo ulja potrebno je ispržiti jednu manju glavicu crnog luka. Potom dodati 500 g mešanog mlevenog mesa ili možete koristiti 500 g čistog junećeg mlevenog mesa. Dodati kašičicu suvog začina, kašičicu mlevenog crnog bibera i kašičicu soli. Zatim preliti sa 500 ml pasate, tačnije gustog paradajza, i kuvati jedno 10 minuta do željene gustine. Ja volim uvek da ovaj sos mesni ostane malo ređi, jer prilikom pečenja u režni lazanje će biti mnogo sočnije i mekane. Na samom kraju dodati svež ili sušeni peršun. Sada ću napraviti bešamel sos koji će biti drugi fil na vrlo malo ulja ili putera. Dodat ću 3 do 4 supene kašike brašna, propražiti na laganoj nekoj srednjoj temperaturi i nakon 1 minuta dodat ću oko 700 ml hladnog mlijeka uz neprestano mešanje kako se ne bi stvorile grudvice. Bešamel sos nemojte kuvati na jakoj vatri da se ne bi zgusnuo odmah i napravile se grudvice. Na sredini kuvanja dodati malo bibera i soli po ukusu, naravno probajte sos i posolite još koliko je potrebno. Ovo je gustina bešamel sosa koju trebate da dobijete. Na samom kraju dodati 200 g izredanog kačkavalja, ugasite ringlu i mešate samo da se kačkavalj otopi. Bešamel sos neka ostane na ugašenoj mlakoj ringli kako se ne bi brzo ohladio, a on kako se hladi vrlo brzo isteže. Postoje dve vrste kora za lazanje, to su prhke i ove od običnog mekanog testa. Njih možete odmah filovati, ali ja volim uvek da kroz ključalu vodu samo vrlo kratko provučem kako bi ostale sočne i mekane, ali nećete pogrešiti ukoliko odmah filujete. Na dno tepsije potrebno da stavite vrlo malo bešamel sosa i razmažete po dnu cele tepsije ili ti posude u kojoj ćete praviti lazanje. Lazanje možete praviti iz 2 reda, 3 reda ili 6 reda kao što sam ja, koliko kora ima i u pakovanju. Zatim staviti preko bešamel sosa kore za lazanju. Preko kore opet ređati bešamel sos, dobro premazati i ivice samih kora. Preko bešamel sosa staviti mesni fil. I nemojte štedjeti na materijalu ukoliko želite da lazanje budu sočne i mekane. Što više ovog mesnog fila ima, lazanje će biti jako sočno. I ovako radite sve dok ne utrošite kore, u zavisnosti koliko reda pravite. Znači ide kora, bešamel sos pa mesni fil. Kada stavite zadnju koru za lazanje, od gore bogato premažite sa bešamel sosom, trudeći se da popunite i sve ivice i još od gore stavite oko 200 g izrendanog kačkavalja i prekrite posudu sa aluminijumskom folijom i od gore vrlo malo foliju izbockajte kako bi lepo vazduh mogao da izlazi prilikom pečenja. Zagrejte rernu na 200 stepeni, stavite da se peče oko 20 minuta. Nakon 20 minuta skinite foliju i zapecite još jedno 15 do 20 minuta. Lazanje ostavite jedno 10 minuta da se prohlade jer ćete mnogo lakše moći da ih sečete, neće biti onako gnjecave i mekane, a zatim ih poslužite. Ukoliko vam se recept svideo, ne zaboravite lajkić i komentarić i da se prijavite na moj kanal. A ja vam i ovaj put želim prijatno.